रेड डिलीट करने का कमांड है पहले y पे फिक्स माइनस माइनस ऑल dev sd b1 डिवाइड यू माउंट कर लो पहले यू माउंट dir2। एक और चीज हम लोग को पहले fstep फाइल का एंट्री डिलीट करना है। fstep फाइल है हमारे पास में एक एंट्री है, इस एंट्री को डिलीट कर दिए। systemctl daemon reload। স্যার রেডের নামটা কি কোনো দিতে হবে? আমাদের মনে হয় রেডের নামটা অন্য কিছু ছিল। না না এটাই MD127টা বলছো? হ্যাঁ স্যার। এবার হয়ে গেছে ডিলিট। এবার চেক করি LSBL কে, এখনো আছে এটা। ঠিক আছে আমরা তাহলে ড্রাইভ থেকে ডিলিট করে দিই। fdisk dev sdb d for delete, ওয়ান পার্টিশন চলে গেছে, w sdc d for delete w part probe dev sdb আর sdc। বলছি একবার রিবুট করে দিতে ইউনিট 6। এবার দেখি LSBL के एकदम क्लीन हो गए। HDB और HDC इज क्लीन। इसके ऊपर में हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट रेड 1, राइट? तो पहले हमको क्या है पार्टीशन क्रिएट करना है। fdisk dev sdb info new primary 1 फर्स्ट सेक्टर लास्ट सेक्टर, सिग्नेचर है कोई रिमूव कर लो, w डन। part probe dev sdb here, next fdisk dev sdc info new प्राइमरी पार्टीशन नंबर 1 फर्स्ट सेक्टर लास्ट सेक्टर, सिग्नेचर रिमूव करके w part probe dev sdc गया LSBL के। हाँ एक पार्टीशन हो गया। नाउ ये जो पार्टीशन मेरा बनेगा इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को ये चेंज करना है ना आईडी। तो टी से आईडी चेंज होता है, तो क्या था रेड का आईडी fd w part probe एंड हम लोग HDC में गए, टी से चेंज होता है fd w पर राइट part probe HDC, ठीक है ना? तो माई डिस्क आर रेडी फॉर परफॉर्मिंग दिस, राइट ना? हेलो ঠিক আছে তো অবধি? আচ্ছা এবারে আমরা রেড তৈরি করব রেড 1। তো mdadm কমান্ড কি হবে? mdadm মাইনাস ক্যাপিটাল সি কাকে কাকে নিচ্ছি? dev sdb1 কে নিচ্ছি স্পেস না ফার্স্ট তো নাম দিতে হবে
MD127 মাইনাস এ অ্যাক্টিভ হবে কিনা বলবো হ্যাঁ ইয়েস माइनस एल माने रेड टाइप 1 देन माइनस एन इसमें कितने डिस्क हैं 2 डिस्क हैं तो 2 कौन कौन है देव HDB1 और देव HDC1 ठीक है कंटिन्यू क्रिएटिंग एरे y तो क्रिएट हो गেল চেক করবার জন্য কি কমান্ড ছিল md স্ট্যাক তাই তো নাকি md স্ট্যাক মাইনাস মাইনাস ডিটেল md স্ট্যাক কমান্ড পাচ্ছে না mdadm माइनस माइनस डिटेल देव MD127 ये रेड वन इससे देखो दोनों डिवाइस से आपका कितना कितना जगह लिया है दोनों डिवाइस से ही उसने सेम सेम स्पेस लिया ठीक है ना একটা জয়েন করতে চাইছে ये था हम लोग का रेड वन ठीक है ना अच्छा इसको अभी क्या करना है फाइल सिस्टम देना है कमांड इज mkfs .ext4 dev md127 हो गया mkdir dir3 একবারে fs ট্যাব এন্ট্রি করছি etc fs ট্যাব আই প্রেস করছি রেডের নাম দেব MD127 ফর মাউন্ট করব dir1 এর সাথে ext4 ডিফল্ট 00 হয়ে গেল माउंट माइनस ए और वही कमांडा लिखते पारी सिस्टम ctl डिमांड रिले ठीक है चेक करेंगे lsbl के आ गया ना देख लो दोनों से देखो 10 GB लिया है HDB से भी 10 GB लिया है HDC से भी 10 GB लिया है स्पेस कितना मिलेगा 50% सही तो स्पेस कितना मिलेगा आपको 50% am I clear everyone একটা কপি থাকবে হ্যাঁ একটা কপি থাকবে একটা ডেটা থাকবে ঠিক তো হ্যাঁ তো কমান্ডটা আমরা তুলে নিচ্ছি এইটা কমান্ড তো read one left এর একটা ছবি দিতে হতো না read one এই ছবিটাই দিয়ে দিই কপি ইমেজ ये तो ये इमेज है आपका और लैब इसका ये কালারটা খালি একটু পাল্টে নিই ये कमांड ঠিক আছে তো ये कमांड है आपका মানেগুলো তো আমি আরেকদিন লিখে দিয়েছিলাম না কোনটা কি মানে আছে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ এটা লেখা হয়ে গেছে তো
এবার বাকি ইনফরমেশন সেম। রেট তৈরি হয়ে গেল। এবার চেকিং এর জন্য ফার্স্টেরটা হচ্ছে ক্রিয়েটিং रेड वन वॉल्यूम। ये है क्रिएटिंग रेड वन वॉल्यूम। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, क्या नेक्स्ट इज चेकिंग। दो कमांड था चेक करने के लिए, क्या क्या कमांड था बोलो। फर्स्ट कैट ईटीसी कैट प्रोक एमडी स्टेट। रेड वन एरे है आपके पास, ये आपका ग्लिम्स इंफॉर्मेशन के लिए ये वाला था। चेकिंग में ग्लिम्स इंफॉर्मेशन के लिए ये वाला था। डिटेल्स चेकिंग के लिए कौन सा कमांड था, mdadm माइनस माइनस डिटेल देन स्लैश डेट स्लैश रेट का नाम md127। ये हो गया। इसके बाद में क्या करना था, फॉर्मेटिंग द रेड वॉल्यूम को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने का कमांड कौन सा था, है ये था। इसका फॉर्मेट करने का कमांड, देन माउंटिंग के लिए क्या था, माउंट करने के लिए कमांड क्या था, ग्रेप। एक बार देख लेते हैं, ग्रेप md127 इनसाइड etc। ये एंट्री है। सेट द माउंट, माउंटिंग सेव करने के लिए कौन सा कमांड था, वही और सकलेर प्रिय कमांड था। ये तो हो गया, ये हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, रेड वन। कोनो डाउट है तो बोलो। हेलो, ओके, मूविंग टू স্যার আউটপুট দেখা যাবে, আউটপুট দেখতে চাই কিরকম বলো। তো মানে কোনো একটাতে মানে একটা ডিস্কে রেখে আবার ডিলিট করে দিয়ে অন্যটা আছে কিনা। হ্যাঁ শিওর একদম, চলো করা যাক তাহলে। সিডি আসতে একটু dir3 এসো বলো। এখানে আসছি, যেটা রাখছি টাচ ফাইল 1, ঠিক আছে। echo হাই হ্যালো লিখে দিলাম, ফাইল 1 के अंदर রেখে দিলাম, ঠিক আছে। তো সিডি করে বেরিয়ে এলাম, হ্যালো। আচ্ছা, এবার আমি চলে আসছি তোমার এফডিস্ক, dev
HDB তে এসছি, এবার ডিলিট, পার্টিশন ডিলিট হয়ে গেছে। ওকে, ঠিক আছে তো, CD dir3 ls দেখে নাও, আছে তো? হ্যাঁ স্যার। কোনো অসুবিধা? না স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা টেস্ট করতে পারবো, রেড 1 মিররিং টেস্ট করতে পারবো। হ্যাঁ স্যার। ওকে, এবার আসছি আমরা রেড 5। দাঁড়া, এখান থেকে এটা নিলে ভালো দেখাবে। রেड 5, रेड 5 माने होच्छे, रेड 5 का पहला है फुल फॉर्म, इट इज स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी। एक नया टर्म है पैरिटी। पैरिटी क्या है? व्हाट इज पैरिटी? पैरिटी इज नथिंग बट द मेटा डेटा एक्चुअली, ठीक है? व्हाट इज पैरिटी इन रेड? আস্তে একটু, আস্তে আস্তে একটু শান্ত হও, প্র্যাকটিক্যাল করছে এত কথা বলতে হচ্ছে কেন? দেখো কি বলছে, প্যারিটি ইন রেড ইজ এ টেকনিক দ্যাট ইউজেস ক্যালকুলেটেড ভ্যালুজ টু রিস্টোর ডেটা ইফ ডিস্ক ফেলস, ঠিক আছে? ইট ইজ এ ফর্ম অফ এরর চেকিং এন্ড ফল্ট টলারেন্স, দিস ইজ কল্ড প্যারিটি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন একটা রেডের জন্য। তো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ রেড, হোয়াট ইজ প্যারিটি। আচ্ছা, এবার প্যারিটি ক্যালকুলেট করে কি করে? প্যারিটি ইজ ক্যালকুলেটেড in XOR gate, এই লজিক গেটের XOR gate, হ্যাঁ, XOR gate। আচ্ছা আচ্ছা, parity is calculated using exclusive OR or XOR gate function. This parity information is stored across multiple disks. If disk fails, the RAID controller reveals the lost data from the other drives, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার ভালো করে জিনিসটা বোঝো কি আছে। চলো এবার আসছি আমরা এখানে। लेट्स से I have 3 हार्ड डिस्क। अच्छा, रेड 5 करने के लिए आपको 3 हार्ड डिस्क का जरूरत है, एटलीस्ट 3, ठीक है? अभी अगर आपका सोचो डेटा जो है, दिस डेटा इज ए है आपका डेटा। अभी ये ए डेटा डिवाइड कैसे होगा? तो सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा HDD1 है, ये मेरा HDD2 है, और ये मेरा HDD3 है, ठीक है? ये तीनों मेरा है, HDD1, HDD2 एंड HDD3। डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा? रेड 5 जो है इसका पूरा नाम क्या है? इट इज स्ट्रिपिंग with parity। This stripping
स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी, ठीक है ना। स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी मतलब आपका डेटा कैसे जाएगा, अगर डेटा है ए, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, A1, A2 एंड A पैरिटी, ऐसे, ठीक है। मतलब पहला हार्ड डिस्क में, ये जो पहला हार्ड डिस्क है, इसमें आपका डेटा A1 सेव होगा, इसमें आपका A2 सेव होगा, एंड इसमें आपका A पैरिटी सेव होगा। अब ये पैरिटी क्या है ना, पैरिटी एक्चुअली आपका डेटा का डेटा है, मतलब डेटा अबाउट द डेटा, ठीक है। इसमें आपको कितना स्टोरेज मिलेगा, स्टोरेज मिलेगा आपको 66%, स्टोरेज आपको मिलेगा 66.67%। क्यों ऐसा, इसलिए कि आपका देखो, ये सोचो कि आपका एक 50 GB का स्टोरेज है, ये है आपका अगेन एक 50 GB का स्टोरेज, और यहाँ पे भी आपको मिलता है 50 GB का स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, तो टोटल स्पेस अगर आप देखते हो, टोटल स्पेस इज 150 GB, ये सुनो, हेलो, टोटल स्पेस आपका है 150 GB। हेलो हेलो एवरीबॉडी, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ তো হ্যাঁ না বল, কেউ তো নেই সামনে, কি করে বুঝবো বল। अच्छा, टोटल स्पेस इज 150 GB। इसके अंदर में आपको डेटा का पहले स्ट्रिपिंग होगा, डेटा पहले क्या होगा, डेटा विल बी स्ट्रिप्ड फर्स्ट, डेटा की হবে, डेटा स्ट्रिपिंग হবে আগে। স্ট্রিপিং মানে কি হয়, ডেটা ডিভাইড হয়ে যাবে, হ্যাঁ স্যার, দুটো ভাগে ডিভাইড হবে। হ্যাঁ, ডেটা ডিভাইড হলো, ডেটা রয়ে গেল 1 আর 2 এর মধ্যে। থার্ড, এই যে एंटायर डेटाটা আছে, ये जो एंटायर डेटा है ए, इसका एक पैरिटी बिट कैलकुलेट किया जाएगा। क्या कैलकुलेट किया जाएगा, पैरिटी बिट। पैरिटी क्या होता है, पैरिटी इज डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, माने डेटा का बारे में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एज पैरिटी, और डेटा अबाउट डेटा, इसको आप मेटा डेटा भी बोल सकते हो। तो वो जो मेटा डेटा है दैट विल बी स्टोर्ड ऑन द थर्ड हार्ड डिस्क, तीसरे हार्ड डिस्क में वो मेटा डेटा स्टोर होंगे, ठीक है। इन केस अगर कोई एक हार्ड डिस्क चला जाता है, कोई एक हार्ड डिस्क डिलीट हो जाता है, कोई भी हार्ड डिस्क को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो व्हाट हैपेंस कि आपका जो पैरिटी इंफॉर्मेशन है वहां से डेटा रिकवर किया जाएगा। तो रेड 0 का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। रेड 0 में हम लोग का क्या था, ओनली क्या था बोलो, स्ट्रिपिंग। अभी स्ट्रिपिंग में क्या था कि एक हार्ड डिस्क अगर कभी फेल हो जाता है तो हमको डेटा मुझे इंटरनली नहीं मिलेगा, ये फिजिकल सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको कभी भी डेटा नहीं मिलेगा वापस। बट इफ यू आर यूजिंग रेड 5, अगर आप रेड 5 को इस्तेमाल करते हो तो 1 हार्ड डिस्क फेलियर आप सह सकते हो, यू कैन गेट मोर स्टोरेज, आपको ज्यादा स्टोरेज तो मिलेगा, प्लस उसके साथ में एक रिडंडेंसी भी मिलेगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रेड 5, ঠিক আছে। এবার ধরো डेटा এলো ए हुआ, अभी सोचो कि डेटा आएगा बी, तो ऑलवेज खाली तीसरे हार्ड डिस्क में ही पैरिटी स्टोर नहीं करेगा, पैरिटी विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल हार्ड डिस्क लाइक B1, B2, बी पैरिटी, ठीक है, डिवीजन ऐसे ही होगा, लेकिन स्टोर कैसे होगा, स्टोर होगा ऐसे, B1 इसमें जाएगा बी पैरिटी, और इसमें जाएगा क्या, B2, इसमें क्या चला जाएगा, B2। एम आई क्लियर? হ্যাঁ স্যার। এবার থার্ড ধরো যদি थर्ड कोई डेटा है आपके पास, तो क्या होगा, सी आपका अगर डेटा है तो सी पैरिटी इधर पे स्टोर होगा, सी पैरिटी C1
C2 ঠিক আছে C parity C1 and C2 am I clear হ্যালো হ্যাঁ স্যার বোঝা গেল এইভাবে যাবে ডেটাটা देखो यदि एक नंबर हार्ड डिस्क फेल हो गया तो ए इंफॉर्मेशन मुझे 2 और 3 से मिल जाएगा अभी अगर 2 नंबर गया अच्छा এভাবে দেখো এবার যদি এই সিনারিও में अगर if HDD1 fails तो क्या होगा ए मुझे कहां से मिलेगा ए का कंप्लीट डेटा 3 से ना की करे HDD2 प्लस HDD3 मुझे दे देगा ये सुनो हाँ सर A1 चला गया है A1 का इंफॉर्मेशन पैरिटी के पास है तो पैरिटी वो बाकी डेटा रिकवर कर देगा अच्छा B कहाँ से मिलेगा मुझे B मिल जाएगा किसके पास है B पैरिटी हार्ड डिस्क 2 के पास में है और B2 है हार्ड डिस्क 3 के पास और अगर किसी वजह से C मिल गया C मुझे चाहिए तो पैरिटी गया है बट ओरिजिनल डेटा तो है HDD1 एंड HDD2 में ये सुनो तो ऐसे करके HDD2 और HDD3 है सर हाँ ঠিক আছে তো हाँ सर এবার যদি ধরো if HDD2 fails अगर HDD2 फेल करता है तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा A1 और A पैरिटी আছে আমার কাছে A1 A पैरिटी আছে 1 স্যার 1 প্লাস 3 হ্যাঁ তাহলে B যদি চাই B1 B2 तो এমনই আছে B1 B2 is there and C अगर C चाहिए मुझे तो C पैरिटी স্যার তো CPI প্লাস C2 পেয়ে গেলাম যদি ধরো আমাদের কাছে if HDD3 fails तब क्या होगा A1 প্লাস A2 থাকবে A1 प्लस A2 तो पाচ্ছি B স্যার B1 B2 B1 और B पैरिटी और C CP প্লাস C1 C पैरिटी प्लस C1 কোনো অসুবিধা তো এইটা হচ্ছে আমাদের রেড ফাইল am I clear everybody হ্যালো হ্যাঁ স্যার তো এইটা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ বলো তো মৌলিক কিছু বললে ক্লিয়ার আছে এই যে এটা দিয়ে দিলাম এখানে দেখে নিতে পারবে তোমরা প্লাস একবার একটু বেনিফিট গুলো টেস্ট করে নি আচ্ছা RAID 5 is a disk array configuration that combines disk stripping with parity এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এটা কম্বাইন করে কাকে কাকে ডিস্ক স্ট্রিপিং কে আর প্যারিটি কে তাই তো টু প্রোটেক্ট ডেটা এন্ড টু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রোটেক্ট ডেটা করবে এন্ড ইমপ্রুভ পারফরম্যান্স ইট ইজ পপুলার চয়েস ফর ফাইল এন্ড অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার এটা হচ্ছে এই জন্য ইউজ করা হবে মেইনলি ফাইল এন্ড অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার আচ্ছা হাউ ইট ওয়ার্কস এটাও ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি বলছে data is split into groups and spreads across all drives if a drive fails the data can be revealed from parity information on the other drive যেটা আমরা দেখলাম এক্ষুনি ক্লিয়ার তো হ্যাঁ স্যার what are the benefits বেনিফিটটা কি হবে बेनिफिट नंबर 1 फॉल्ट टॉलरेंस एक सिंगल ड्राइव फेलियर को हैंडल कर सकता है परफॉर्मेंस है अवेलेबिलिटी है डेटा आपका अवेलेबल रहेगा ड्रॉबैक्स क्या है व्हाट इज द ड्रॉबैक ड्रॉबैक माने डिसएडवांटेज राइट परफॉर्मेंस একটু স্লো কারণ তিনটে জায়গায় ডেটাটা লেখা হবে रिबिल्ड करने में टाइम लगता है एंड डेटा लॉस होता है अगर सेकेंड हार्ड डिस्क मेरा फेल कर गया तो
रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसका? रिक्वायरमेंट में आपको 3 हार्ड डिस्क एटलीस्ट चाहिए। ये আর কিছু চাই না। এই হলো আমাদের প্যারিটির ইনফরমেশন। আচ্ছা, আমরা তাহলে রেড 5 এর একটা ছবি এখানে আটকে দিই। এইটাই বেস্ট হবে। দেখো এটা রেড 1 এর সাথে এর কম্পারিজনটা দেয়া আছে। আর এটা বলবো তো বল। ठीक है। ये हो गया आपका रेड 5 का डायग्राम। क्लियर तो सवाल? हेलो এবার তাহলে আমরা রেড 5 এর ল্যাবটা দেখবো। রেড 5 का लैब करने के लिए हाउ मेनी हार्ड डिस्क आई नीड? 3 हार्ड डिस्क, তাই তো? एट लीस्ट 3 है। আচ্ছা, 3টে হার্ড ডিস্ক আমাদের লাগবে। তো আমাদের সিস্টেমটা কোথায়, কটা হার্ড ডিস্ক কানেক্ট করা আছে একবার সেটিংসে গিয়ে দেখে নিই। স্টোরেজ দুটো, এই দুটো তো ওকে। তো একবার মেশিনটা বন্ধ করতে হবে। এখানে অ্যাক্সেস করাই আছে, এখান থেকে বন্ধ করে দিই। सिस्टम बंद हो गया। सेटिंग से जाচ্ছি, स्टोरेज, हार्ड डिस्क, क्रिएट 10 GB का, फिनिश, चूज, ओके, स्टार्ट। দেখো রেডের জন্য ওটা এখনো রিড করছে। रेड 1 कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना? না, স্টার্ট হয়ে গেছে মেশিনটা আমাদের। মিনিমাইজ করে দিচ্ছি, এখান থেকে রিস্টার্ট সেশন করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ওকে। এবার আমাদেরকে ওই ড্রাইভগুলো ডিলিট করতে হবে, তাই তো? এফ ডিস্ক dev sdc d for delete, w bartok dev sdc। ঠিক আছে, fstep ফাইলের এন্ট্রি ডিলিট করব, vim etc fstep। লাস্ট লাইনে চলে এসেছি, dd systemctl daemon। হ্যাঁ, AWS থেকে অ্যাক্সেস করছি স্যার, ঠিক আছে, মানে উইন্ডোজের CLI তে, ঠিক আছে, এটা আসছে স্যার মেসেজটা, ভুল করেছি কোথায় একটু বলুন। পুট্টি দিয়ে অ্যাক্সেস করো না, পাসওয়ার্ড পাচ্ছ কোথায় তুমি? দু তিনবার খুলেছিলাম স্যার, মানে আগে। দরকার নেই, পুট্টি দিয়ে অ্যাক্সেস করো, পুট্টি দিয়ে অ্যাক্সেস করো, বেশ করো।
এটা একবার এক্সারসাইজ কি জেনটা নাহলে কাজ করবে না, এক্সারসাইজ কি জেনটা কাজ করছে না বলে এরকমটা হচ্ছে। এখানে এটা হয়ে গেল। আমরা তাহলে মাউন্ট মাইনাসে আরেকবার চেক করে নিই এলএসবিএল কে। 3টে হার্ড ডিস্ক আছে আমাদের কাছে। আর ওয়াইএফএস মাইনাস মাইনাস অল SDC1 হয়ে গেল। ইউনিট 6 হোম এডিশন ইনস্টল করে দেবো। এবার আমরা দেখছি এলএসবিএল কে। একদম পরিষ্কার আছে। এসডিবি, এসডিসি আর এসডিডি হয়ে গেছে আমাদের কাছে। হ্যালো, এইবার আমরা কি করব যে এই 3 থেকে নিয়ে আমরা রেড 5 ভলিউমটা তৈরি করব। এর উপরে একটা বাড়ি এর উপরে একটা না প্রজেক্ট আছে, প্রজেক্টটা দেবো আজকে। আগে এই পার্টটা দেখিয়ে দিই, তারপর একটা ছোট কাজ আছে, তোমরা আমাকে যদি করে দেখাতে পারো দারুণ মজা হবে। ঠিক আছে, চলো দেখো প্র্যাকটিক্যালটা কিভাবে করছি। ফার্স্টে আমাদের ড্রাইভ বানাতে হবে, আমরা জানি এফডিস। আচ্ছা, একটা জিডিক্স দিয়ে করি। জিডিক্স দেব এসডিবি, জিডিক্স কমান্ড নেই, ঠিক আছে এসে যাবে, কতক্ষণ লাগে। চলো এখানে এসে গেল, এই আসতে বিএলকে আইডি মাউন্ট করলেই হবে, ইয়াম তো বানানোই আছে। দেব SR0 মিডিয়া ইয়াম ইনস্টল ঠিক আছে তো। চলো জিডিস্ক dev sdb n for new partition number 1 first sector last sector hex code capital L red linux red fd00 দেখে নাও, fd00 হয়ে গেল। wy নতুন কমান্ড udev adm সেটেল হয়ে গেছে। ভাই একটু প্লিজ ক্লাস তো রান করো না। আচ্ছা, জিডিস dev sdc কি মনি কিছু বলবে? that new partition number 1 first sector last sector fd00 হয়ে গেছে। w for save y for হ্যাঁ udev adm settle হয়ে গেল। 2 নম্বর ডিস্ক, 3 নম্বর জিডিস dev sde না sdd হচ্ছে n for new partition number 1 first sector last sector hex code fd00 w for save y for হ্যাঁ udev adm settle ঠিক আছে, দেখে নাও। হ্যাঁ अच्छा, हमारे पास में 3 ड्राइव्स आ गया है। अभी इन तीनों ड्राइव को लेके हम लोग रेड 5 वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। mdadm माइनस कैपिटल C
नाम देते हैं डेव MD127 माइनस ए यस माइनस एल 5 हेलो माइनस एन 3 रेड 5 के लिए 3 चाहिए हमको 3 कौन कौन डेव HDB1 देन डेव HDC1 और डेव HDD1 ठीक है कंटिन्यू क्रिएटिंग एरे है एकदम देखो रेड 5 बन गया मेरा कमांड यस सर कैट proc md step অ্যাক্টিভ রেড 5 ভলিউম এসে গেছে কোনো অসুবিধা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার না স্যার হ্যাঁ স্যার এবার আমরা কি করব ফাইল সিস্টেম আটকে দিই mkfs.xfs dev md127 কি বলছে এক্সিস্টিং ফাইল সিস্টেম বলছে এফ করলে ফোর্স হয়ে যাবে মাইনাস এফ করে দাও হয়ে গেছে এটা আমাদের ফাইল সিস্টেম দেওয়া হয়ে গেছে এবার একটা ফোল্ডার বানিয়ে নেবো mkdir ঠিক তো সিডি ঢুকবো এর ভিতরে fstab ফাইলের ভিতরে vim etc fstab লাস্ট লাইন ভলিউমের নাম কি আছে dev md127 কার সাথে ম্যাপ করেছি dir4 এর সাথে ফাইল সিস্টেম আছে xfs হ্যাঁ yes sure সিস্টেম ctl মাউন্ট মাইনাস এটা আগে দিয়ে দিই মাউন্ট মাইনাস a then system ctl daemon reload হয়ে গেছে ডেটা রাখি cd dir4 start doc1 লিখছে এর আন্ডারে echo ঈশান কাল জব পেয়ে গেছে রেখে দিচ্ছি আমরা doc1 के अंदर আরে সপ্তঋষি খবর কি তো নয় না আরে বলে ওরকম মৌলি তো অনলাইন আছে কালকে আমাদের ছিল কেউ আসেনি তো কালকে আমাদের ট্রেনিং আছে তাই আজকে ক্লাসটা করে দিচ্ছি কেন আয় বস অ্যাক্টিভের জন্যই তো এলাম তো কর কি করবি কিছু আছে কাজ আচ্ছা দেখো এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল আমাদের এখানে ডেটা রেখে দিলাম এবার আমি একটা হার্ড ডিস্কে ডাউন করে দিচ্ছি স্ট্রিপিং হয়েছে কিনা স্ট্রিপিং উইথ প্যারিটি তো একটা হার্ড ডিস্ক ডাউন করলে ডেটা আমি পেয়ে যাবো তাই তো জিডি হ্যাঁ স্যার dev hdc কে ডাউন করছি এবার d for delete using one good তোর এক্সাম হয়েছে 64 এ হ্যাঁ 46 এই তেম আছে হ্যাঁ সবার সাথে একসাথে দরকার নেই হ্যাঁ ডেটা আছে কিনা দেখো এলএস দেখো doc1 আছে হ্যাঁ ঈশান কাল জব পেয়ে গেছে ডিলে ছিল স্যার ওটা শেষ হ্যাঁ তো যাও লেগে পড়ো তো যাও এক্ষুনি চলে যাও গ্রাজুয়েশন দাম তো হ্যাঁ সেইসব ব্যাপারে কোনো না এই হলো আমাদের রেড 5 ঠিক আছে স্যার আপনি যে এটা শেখান ওতে পুরো ওটা ওর এক্সট্রাও কিছু আছে যখন সার্টিফিকেশন হবে ওটার মধ্যে সব আছে তাহলে ওটা যদি স্টাডি করি তাহলে হয়ে যাবে ওখানে দেখি এক্সাম কিরকম হয় এমসিকিউ থিওরি কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিক্যাল করতে সিলেবাসটা এত বড়
কোথাও তো বড় ছিল কোডটা ওদের ডকুমেন্টেশন আর কিছু না তো ওদের এই যে সাইডে ডকুমেন্ট গুলো হ্যাঁ ওই কভারে কি কভারে হয় ক্লিয়ার Step 1 creating red 5 দুটো দিয়ে আসলে তো কই বল দুদিন আসছিল না এই ডব্লিউ বলছি মনে হয় আজকে হয়ে গেল সব জানি না একবার জিজ্ঞেস করতে হবে ও কোথায় আমি ম্যাডাম বললো হ্যাঁ আমার হয়ে গেছে ক্রিয়েটিং এটা রেড 5 ভলিউম হয়ে গেল এবার হচ্ছে আমরা চেকিং তো চেকিংটা ওই সেম কমান্ড দিয়ে চেকিং হয়ে যাবে cat proc md stack এদের সার্টিফিকেশন আছে তাহলে রেড 5 আর হচ্ছে আমরা বাকি কাজ তো সেম ফরম্যাটিং দ্য ভলিউম mounting the volume ভলিউমটা মাউন্ট করছি রেপ লিখলে কি কোথা থেকে আউটপুট আসবে এই হলো আমাদের রেড 5 ঠিক আছে হ্যালো এই হলো আমাদের রেডের প্র্যাকটিক্যাল আচ্ছা প্র্যাকটিক্যালি এবার আমি তোমাদেরকে একটা প্র্যাকটিক্যাল করতে দিচ্ছি তো তোমরা আমাকে রেড 6টা করে দেখাবে জিনিসটা আমি বুঝিয়ে দেবো কিন্তু তোমাকে করতে হবে এটা আমি করে দেবো না নিজেই করতে এখনই করবো নাকি না এখন কি করতে এখন তো আমি মিথ্যা কথা বলবি যে আমার বাড়িতে পিসি নেই ওটা না না স্যার আছে বলে টাইম দেবো দাঁড়া রেড 6টা বুঝিয়ে দিই আগে তবে তো করবি রেড 6 দেখো ভালো করে সবাই রেড 6 কিভাবে কাজ করে রেড 6 এর পুরো নাম হচ্ছে स्ट्रिपिंग with double parity ठीक है इसका फुल फॉर्म इज स्ट्रिपिंग माने इसका काम है स्ट्रिपिंग विद डबल पैरिटी और डबल पैरिटी माने कि यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट है 4 1 2 3 और 4 ठीक है
तो इसमें क्या होगा, डेटा कैसे रहेगा, सोचो कि आपका है डेटा ए, डेटा इज ए, तो डेटा डिवाइड होगा पहले स्ट्रिपिंग A1 A2 এসে ঘুরে ওখান থেকে সবাই ভালো আছে, কি হয়েছিল কার পাইলে না হ্যাঁ ওটা কি করে এরকম বেঁকে গেছে, বেঁকে ফাইন, এরকম দুটো জিপ এদিক ওদিক তারপর তারপরে ওর হসপিটালে ছিল, ওখান খরচ থেকে হলো? পয়সা হচ্ছে ব্যাপারটা ওদের মেডিক্লেমে করিয়েছে। এবারে ওইটা কোনোভাবে ভালো হবে জাস্ট এক্সারসাইজ আর এর মাধ্যমে রাখতে হবে, রাখতে কিছুদিন এটাকে এরকম টান দিয়েছিল, তারপর এখন ডেটা এইভাবে থাকবে বুঝলে, এরকম ভাবে থাকবে ডেটা A1 A2 A पैरिटी A क्यू, क्यू माने হচ্ছে पैरिटीर पैरिटी, ये पैरिटी का पैरिटी है। सेम वे अगर ये अभी वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, माने पहले जाएगा 1 2 3 4, 1 2 डेटा स्टोर करবে, 3 4 पैरिटी और पैरिटी का पैरिटी स्टोर करेगा। सेकंड वाले में क्या होगा, B1 B पैरिटी, B पैरिटी का पैरिटी, देन B2 এভাবে। এবার C প্যারিটি, CQ, C1 C2 এইভাবে যাবে ডেটা, বুঝতে পারলে, ডেটা উইল বি স্টোরড দিস ওয়ে। ঠিক আছে, ডেটা ऐसे स्टोर होगा, স্যার স্টোরেজটা তবু কত পাওয়া যাবে? 50%, ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা 50% পাওয়া যাবে স্টোরেজ, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এটা দুটো হার্ড ডিস্ক স্পেলকে সামলে দেবে কিরম ভাবে, ধরো तो ये आपको इसका स्टोरेज मतलब रेजिलियंसी कैसा है बा रिडंडेंसी कैसे देगा आपको, रिडंडेंसी कैसे प्रोवाइड करेगा, सोचो अगर हार्ड डिस्क 1 फेल करता है, हार्ड डिस्क 1 फेल, तो ए मुझे कहाँ से मिल जाएगा, ए मुझे मिल जाएगा মানে এই দুটো হার্ড ডিস্ক ফেল নিচ্ছি তাহলে আমি, HDD1 एंड HDD2 फेल्स, तो ए मुझे कहाँ से मिलेगा, ए के लिए ए पैरिटी ए क्यू से मिल जाएगा मुझे डेटा, अगर बी फेल हो जाता मतलब बी के लिए कहाँ मिलेगा मुझे, B2 एंड बी क्यू अच्छे, सी का क्या है 1 एंड 2 गया है, तो C1 C2 तो है ही, तो ऐसे आपका डेटा मिलेगा लाइक दैट। এই জন্য এটাকে ডাবল প্যারিটি বলা হয়, এটা দুটো হার্ড ডিস্ক ফেলিয়ারকে সামলে নিতে পারবে, ये दो हार्ड डिस्क फेलियर को हैंडल कर सकता है। এই যে এই দেখো রাইটস দ্য প্যারিটি ডেটা ফর অ্যারে P and Q, এইভাবে স্টোর করা হবে এটা। এটা হচ্ছে আমাদের রেড 6, এটাই তোমাদেরকে আমাকে করে দেখাতে হবে, এটা হচ্ছে স্ট্রিপিং উইথ ডাবল প্যারিটি।
ये 2 हार्ड डिस्क फेलियर को ये हैंडल कर सकता है, ये इट कैन हैंडल 2 हार्ड डिस्क फेलियर। हाउ इट वर्क, रेड 6 टिप्स डेटा, ये 4 पॉइंट है जो हमने बोला वही है। এটাকে আমরা জাস্ট লিমিটেশন और यूज केस, अनकम्प्रेस्ड वीडियो एडिटिंग में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, यही प्रैक्टिकलटाই खाली তোমরা আমায় করে দেখাও, आप लोग मुझे यही वाला लैब करके बताना। ठीक है, इसका लैब मैं आप लोग को देता हूँ करने। ঠিক আছে, এখন সার্ভার বন্ধ না এটা আমার ব্যাগ না, বললাম শরীর খারাপ আজকে আসেননি তো ওই জন্যই বললাম ওদের কাছে ওরা ওখানে গিয়ে বুঝতে পারছি। ম্যাম আমাকে পাঠিয়ে দিল ছবি কালকে, দাদা দিদি ঠিক আছে। ওকে, এইবার দেখো এবার এবার একটা ইউজ কেস, এবার একটা রিয়েল টাইম জিনিস দেখো। বুঝছো, এবার দেখো আমরা যদি धरो सोचो कि कोई एक हार्ड डिस्क फेल हो गया है, इफ देयर इज एनी हार्ड डिस्क फेल्ड इन रेड एरे, तो क्या है कि अगर आपका कोई भी हार्ड डिस्क रेड एरे में फेल हो जाता है तो क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वाले हार्ड डिस्क को रेड एरे से पहले निकालना पड़ेगा। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা ভালো করে শুনুন। आपका देखो ये 3 हार्ड डिस्क का एरे है, HDD1, HDC1 एंड HDD1। लेट्स से एग्जांपल कि एक आपका हार्ड डिस्क है जो है HDD1, ये वाला हार्ड डिस्क किसी वजह से फेल हो गया है, तो आपको उसके जगह पे नया हार्ड डिस्क डालने के लिए you have to remove the failed hard disk first, then you can add a new hard disk। तो এটা ये कैसे करना है, কাজটা হচ্ছে দেখো mdadm -r for remove, ठीक है, ठीक है, देन dev md127 कौन सा रेट से निकालना है, देन किसको निकालना है, HDD1, बोलते रिसोर्स इज बिजी, हॉट रिमूव फेल, तो आपको पहले अनमाउंट करना पड़ेगा। अनमाउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, fstar फाइल का एंट्री डिलीट करना पड़ेगा, etc fstar dd, सेव करेंगे systemctl daemon reload, এখনো বলছে রিসোর্সটা বিজি আছে, রিস্টার্ট দি। এই স্টোরেজের প্র্যাকটিক্যাল করতে গিয়ে না সিস্টেম ক্র্যাশ করে যাওয়ার খুব চান্স থাকে, এত রিস্টার্ট দিতে হয়। স্যার ওই টাইপটা স্যার কি ছিল স্যার, কোনটা বাবা, ওই যখন ওই পাকিস্তান টাইপটা কি ছিল, মানে ওই মানে আইডিটা কি দিতে হবে, আইডি এফডি, এফডি দিয়ে করলে এফডি আর জিডিক্স দিয়ে করলে এফডি ডাবল জিরো, ঠিক আছে স্যার, দেখবি লেখানো আছে ডকুমেন্টে দেখ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আই থিঙ্ক রিস্টার্ট হয়ে গেছে।
কতদূর করলে? সব হচ্ছে? আগেবারে কিছু কোশ্চেন পাঠিয়েছিলাম না তোমাকে? খুঁজে বার করো কোথায় রেখেছি। ওইগুলো না, অনলাইন এক্সামের জন্য। ঠিক আছে ঠিক আছে, পাঠাচ্ছি। কমান্ডটা আরেকবার রান করছি। ক্যান নট গেট অ্যারে ইনফো। MD 127 এর জন্য কোনো অ্যারে ইনফো নেই। LSBLK ও SDC-টা তো ফেল করে গেছে, ওই জন্য SDC-টাকেই বার করি তাহলে। তো কি একবারে নোটিফিকেশন দিয়ে লোকে পাগল বলে দিচ্ছে। এখানে ক্যাট প্রোক এমডি স্ট্যাক অটো রিড অনলি হয়ে গেছে। ড্রাইভটা HDB1 আছে আর HDD1 আছে। MDADM -R dev MD 127 এখান থেকে আমাকে রিমুভ করতে হবে dev HDB1 hot remove failed umount dir1 not mount। माउंटेड तो नहीं। ড্রাইভটাকে ফেল করি এখান থেকে। MDADM মাইনাস, এটা দিয়ে ফেল করা যায়। MDADM -F dev MD কাকে রিমুভ করতে চাইছি? dev HDB1। তো কমান্ড তো আছে। এই দুটো কমান্ড লিখে রাখো আপাতত। এই কমান্ডটা এটাকে রিমুভ করবার জন্য remove a drive from red array। कमांड है have to add a drive in red array। ये एक कमांड है। अगर कोई हार्ड डिस्क को आपको ऐड करना है तो उसके लिए आप लिख सकते हो MDADM -A
কোনটার মধ্যে অ্যাড করতে চাইছো? dev md 127 কাকে অ্যাড করতে চাইছি? dev sdg1 copy। ঠিক আছে? এটাকে বের করলে তবেই আরেকটাকে ঢোকাতে হবে। এইটা দিয়ে অ্যাড করা যাবে। হ্যাঁ তারপর আর মাউন্ট করতে হবে। হ্যাঁ মাউন্ট তো করতেই হবে, এটা করে মাউন্ট করে নিতে হবে। বাস রেড হয়ে গেল, রেড ডান কমপ্লিট। আর কিছু রইল না স্টোরেজের, বাকি যা ছিল সব দেখিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা এবার তোমাদের কাজ এটাই যে তোমরা রেড 6 এর ল্যাবটা আমায় করে দেখাও 1 নম্বর। দুটো আলাদা ল্যাব, এখানে রেড 6 এর ল্যাবটা রইবে। রেড 6 এর ল্যাব रेड 6 लैब माधव। और अगर बात किया पटक देंगे तुमको, देखो तो कौन कर रहा है। আচ্ছা এটা হলো, এই হলো ব্যাপার। তাহলে আমরা যদি একদম শুরুতে চলে যাই, 310 পাতা হলো। তাহলে নেক্সট ডে আমরা যখন বসছি, কালকে তো বসছি না, নেক্সট ডে যখন আমরা বসছি তাহলে কাল নেক্সট ডে আমরা রান লেভেলটা দেখে নেবো। ঠিক আছে, রান লেভেল ইনিট ইনিট ফাংশনটা পুরো পড়বো পরের দিন। রান লেভেল নেক্সট পার্ট। ঠিক আছে, নেক্সট ডে আমরা রান লেভেলটা পড়বো। রান লেভেল রুটের পাসওয়ার্ড ব্রেক করা শিখিয়েছিলাম। হ্যালো হ্যাঁ স্যার। রুটের পাসওয়ার্ড ব্রেক করা শিখিয়ে দিয়েছি, কিছু বাকি নেই। তাহলে এইদিকে NMTY NMCLI হয়ে গেছিল। হ্যালো হ্যাঁ স্যার। অটো এফএস, হ্যাঁ স্যার। অটো এফএস দেখেছিলাম। কি স্যার? অটো এফএস, অটো মাউন্টিং। হ্যাঁ স্যার অটো ইঞ্জিন দেখানো হবে। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। অটো এফএস হয়ে গেছে, এনটিপি হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার ওটা হয়ে গেছে। এই রান লেভেলটা বুটিং প্রসেসটা পড়ে দেবো পরে। রান লেভেল আর বুটিং প্রসেস। আর একটা স্যার কি আগের দিনে বলছিলেন গ্রাফটা করাবেন? এই যে বুটিং প্রসেসের মধ্যে গ্রাফ আছে। ঠিক আছে এর মধ্যেই আছে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি। হ্যাঁ স্যার। চলো বাই বাই। গুড হয়ে গেছে।